कुडबॉन तसेच मॉबर जेटीचेर भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांक लागून डायरिया कॉलेराची लागण झाली। तपासणी खातीर दोतोरांची सुविधा आसूनय कामगारांनी घाळपणा दाखयली। याफुडे कामगारांची भलायकी तपासपाची जापसालदारकी बोटीच्या धनियांची आसतली, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळंकारान सांगला। फिशरी डिपार्टमेंटाचे प्रॉपर्टी ना आणि ते कॅप्टन ऑफ बोटी मोठे बोटी आहाच्या तो कॅप्टन पडले हितून आसा न्हू। तुम्ही खंय दिसोंक ना तेन्ना? आतां सांगता थंय हा आयकून उलोवंक केल्ले हांव घरान एकटो। आमगेर गणपती आमच्या हिंदू धर्मा प्रमाणे 5व्या दिसा जे दिसा गणपती घरा पावयता आमी त्या दिसा आमकां शेजाऱ्यांक 2-4 लोकांक घालून वाडचें पडटा, तेंचो सत्कार करचो पडटा, सत्कार म्हणजे आदर करचो पडटा। आनी त्या खातीर हांव एकटो आसल्या कारणान हांव कोलवाळसून धांग वचून कुटमणसून हांव घरा 2-3-4 पर्यंत पावूंक शकना। सो आफ्टर ऑल म्हाजो सुपिरियर कोण आनी गोंयचो हेड कोण सीएम, तो सीएमान ते सिरियसली घेतलें। हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस आउटब्रेक? कोण रिस्पॉन्सिबल? जे मनीस कोणाक इफेक्ट जाला जे खंयसून घेवन येयला ते रिस्पॉन्सिबल। चौथी आदी डेंगू कॉलेराक लागून कुडबॉन जेटीर 4 जाल्यार मॉबर जेटीचेर एका कामगाराक मरण आयिल्ले। कांय कामगारांनी हांगा सुविधाच ना हे दाखोवन दिल्ले, पूण नुस्तेमारी मंत्री सांगता कुडबॉन जेटीचेर दोतोरांची व्यवस्था आसा। कामगारांनी वैजकी तपासणी करून घेतली ना। ह्या कामगाराकडल्यान कॉलेरा पातळलो। कुडबॉन जेटी कुशीकच भलायकी केंद्र आसा, नितळसाण ना म्हण कॉलेरा जाता, हळणकारान सांगले। बेटर टॉयलेट्स ऑलरेडी आसा। कितले आसा? 20 आसा। तेंचे प्रॉब्लेम कितें आसा? जेटीर गेला काय ना नको। जेटीर ते टॉयलेट पळय ते कितें म्हणटा आमकां टॉयलेट जेटीर जाय। टॉयलेट एक थोडे डिस्टंटार आहा। आता जेटीर उदक आसता ते जिरवण बीन जायना जाल्यार ते जेटी देगेकूच तांकां कशें जाय एक 20 मीटर 25 मीटर 50 मीटर वर्करांक जाय आनी तांकां फूड चलोवन वचचें पडटा। ते चलोवन वचोंक नाका म्हणजे ते हितून वचना। सो टॉयलेट आहा दे आर नॉट युजींग इट आनी सामाव कमी पडोंक शकता, पूण आसा दे म्हणटा आमकां लागीं जाय। आतां तेंचें प्रोविजन तेंचे कडेन अंडरस्टँडींग केलां, तांकां रिन्युएबल दवरला आनी तेंचे पयशे ते फारीक करता। सो तो प्रश्न आता सुटलो। पळय आउटब्रेक कुडबॉन जेटीरूच जालें, बाकीचे खंयचेच जेटीर जावना। मोबर थंयचोच बाकी खंय गोंयांत आनी जावना। त्या जाग्यार पळय एक वर्कर्स थंयसून येयल्ले। वर्कर्स 1 तारखेक स्टार्ट जाले ऑगस्टाच्या म्हणून वर्कर त्याच दिसा येयले न्हू रे, ते घेवनूच येयले। ते घेवन येयले ते इफेक्ट येयले। 1 तारखेक आमचो सिजन स्टार्ट, 1 तारखेक ते 5 तारखेक ऑगस्टाक बीन ते येयले आणि ते त्यांच्या भितरूच फ्लरिश जाले। ते बोट ओनरांनी घेवंक ना। पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा अधिकाऱ्यांबरोबर घेवन जेटीर गेलो। थंय पडून आशिल्ल्यो बोटी 7 दिसा उपरांत पावणेर काडपाचो आदेश ताणें अधिकाऱ्यांक दिला। थंयच्या लोकांचे उतफर्के आयकात। The last many years, the fisheries department acquired a land 32,000 square meters over here, with a provision to have a boat repair yard, full-fledged. Never happened. Till today, we don't have one single repair dock in Goa. My request to you is, if these boats are going to be scrapped, had there been a dock somewhere, the boats would have been repaired. And there are many incidents where, like the people who started the business had stopped the business, their children went abroad, but now today they have come back and they have started this fishing business. So, we are come from a fishing community. I am the president of the Fishing Association of Kolwar, and I have brought together all the fishing boat owners together. So my request to you is, this fishing business should survive, and with your cooperation and from the Fisheries Department cooperation, I hope you will give us this facility of a boat repair yard. Thank you. And due to lack of repair facilities, these boats are not been repaired over a period of time. And like you have seen, these boats are lying there, but that doesn't mean that these boats has to be scrapped overnight. There is an outbreak, there is a issue from our side or from somebody else's side, that there was stagnant water, there was dengue which came out from those boats. We have given our cooperation to get rid of that. But
when I'm standing here to put my demand, let me tell you, the fisheries department till today does not have one dry dock facility all over Goa from that end to this end to repair one single boat. And for your information, we have got 2 dry docks in Mabor. Even now there is a problem with Mabor. People are also having problem with those, like you know. Sanitation hatin, आम्ही कितें कॉमेंट्स केले. Regarding cleaning of the jetty process, comments झाला. Regarding clearing of those parked vessels, process is also started. मुगे request तुमका आम्ही jointly जेटीचे जो प्रकरण आहे आम्ही jointly solve करूया. My request is, if we have done something wrong, I have the courage to stand up and own it. But my request is, don't attempt to misguide the public who are innocent. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, विन्सेंट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि मुजेफ शेख.